नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम में अली से कहती है, अफनान तुम बदलते जा रहे हो। मुझे तो तुम पहले वाले अफनान लग ही नहीं रहे। पहले तो मैं जरा सी तुमसे नाराज हुआ करती थी, तुम तो मुझे मनाने लग जाते थे। कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई? आजकल तुम रमशा के आगे पीछे बड़ा घूम फिर रहे हो। पहले तो तुम उसे पसंद नहीं करते थे, इस घर से निकालना चाहते थे। अफनान कहता है, रमशा डैड का बहुत ख्याल रखती है। डैड कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब क्या खाना है और किस वक्त खाना है, वो सब जानती है। अगर तुम्हें कुछ इल्म है तो मुझे बता दो। तुमने कभी जिंदगी में एक बार भी डैड का ख्याल रखा हो? कभी चाय या सूप बनाकर दिया हो? जो वो कर रही है वो सब तुम्हारा फर्ज है। अलीजे, तुम अपने फर्ज से भाग रही हो। अलीजे को गुस्सा आता है, तो फिर यूं कहो ना, तुम्हें बीवी नहीं, एक आया की जरूरत थी। और तुम ये हमेशा से जानते हो कि मुझे किचन के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी तुम्हारे डैड की खिदमत करना मुझ पर लाजिम नहीं है। अफनान कहता है, तुम भूल रही हो कि डैड तुम्हारे मामू भी हैं। क्या नहीं किया उन्होंने तुम्हारे लिए? अलीजे कहती है, तुम एहसान जता रहे हो। अफनान कहता है, एहसान नहीं जिता रहा, तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिला रहा हूं। अलीजे कहती है, अच्छा, तो अब तुम्हारी नजर में मेरी हैसियत रमशा जैसी हो गई है, जिसका कोई पता नहीं कि वो कौन है, कहां से आई है। वो लावारिस है। अब तुम उसे मेरे साथ कंपेयर करोगे। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की ही क्यों। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। अफनान गुस्से से चला जाता है। जब कभी तुम्हें अपने अलावा किसी और के बारे में सोचने का टाइम मिले तो जरूर सोचना कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। वक्त पड़ने पर ही अपनों में गैर और गैरों में अपनों का पता चलता है। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें अपनी जात के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। अली से कहती, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी चालाक होगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता पहले मामू जान को अपना गर्विदा बना लिया और अब अफनान भी उससे मुतासिर हो रहा है। दूसरी तरफ कासिम भी रमशा को कहता है, अगर मेरी बेटी भी होती तो वो बिल्कुल तुम जैसी होती। जितना तुमने मेरा ख्याल रखा, अब तो मुझे भी ख्वाहिश होने लगी है। काश बेटे के साथ साथ अल्लाह मुझे एक बेटी भी अनायत कर देता। रमशा कहती, मामू आप मुझे अपनी बेटी समझ लें। कासिम कहता है, तुम बेटी तो नहीं, मगर तुम मेरी बेटी से बढ़कर हो। कभी अपने आप को गैर मत समझना। ये घर तुम्हारा भी है। मैंने तुम्हारे बाप को तो नहीं देखा। काश मेरी भी एक बार मुलाकात हो जाती, जिसने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है। रमशा सोचों में गुम हो जाती है। उसे उसका माजी याद आ जाता है। उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं। कासिम कहता है, रमशा तुम रो रही हो? तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही है? रमशा हाँ में सर हिला देती है। कासिम रमशा के सर पर हाथ रखता है। अफीन भी एन उसी वक्त कमरे में आ जाती है। कासिम कहता है, आओ अफीन, आ जाओ। रमशा उठकर चली जाती है। अफीन कहती है, भाई साहब, रमशा इस घर की बेटी नहीं है, मगर यहाँ रह रही है। किसी बेगाने से इतनी शफकत, इतना लाड प्यार और उसे अपनों जैसी फीलिंग देना अच्छी बात नहीं। आप रमशा को ज्यादा और अलीजे को कम तरजीह देते हैं। अलीजे इस चीज को महसूस करती है। कासिम कहता है, अरे हाँ अफशीन, अलीजे भी तो इसी घर में रहती है। वो आजकल कहाँ है? क्या उसे कभी मामू की याद नहीं आती? उसे कहो रोज ना सही, चलो कभी कभार तो मिल ही लिया करे। अफीन का सर झुक जाता है। भाई साहब, वो अपने ऑफिस के कामों में ही इतनी मसरूफ होती है, मुझसे भी कम ही बात होती है। जब ऑफिस से आती है तो थकी हुई होती है, सुबह जल्दी चली जाती है। कासिम कहता है, हाँ भाई, आजकल के बच्चे, इन्हें अल्लाह से ज्यादा अपने मुस्तकबिल की फिक्र है। घर वालों का क्या है, वो तो कहीं नहीं जा रहे। अफीन उठकर चली जाती है। पता नहीं ये रमशा की बच्ची से हमारी जान कब छूटेगी। मुझे अलीजे को भी समझाना होगा कि वो अपने मामू से मिला करे। एक तो मुझे इस अलीजे की समझ नहीं आती, पता नहीं किस किस्म की लड़की है। भाई साहब के सामने मुझे शर्मिंदा करवा के रख दिया। जैसे ही अलीजे अफशीन के पास पहुंचती है, अलीजे, तुम्हारे मामू गिला कर रहे थे कि तुम्हें उनसे मिले अरसा गुजर गया है। तुम जानती हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज्यादातर वो घर में ही रहते हैं। अलीजे कहती, अम्मी आप क्या चाहती हैं? मैं जाकर मामू के पास बैठ जाऊं, कोई काम ना करूं? मुझसे नहीं होती ये चापलूसी। और प्लीज, आप अच्छी तरह से जानती हैं, मुझे रमशा के साथ कंपेयर मत करें, बल्कि आप
اس رمشا کی بچی کو یہاں سے نکالیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ افنان بھی میرا مقابلہ رمشا سے کرتا ہے، میری اپنی لائف ہے، میں اسے اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ افشین کہتی ہے ہاں، اس رمشا کو تو کچھ کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے پورے گھر کا نظام ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ مگر رمشا بھائی صاحب کی لاڈلی ہے، اسے بغیر کسی الزام کے تو نہیں نکال سکتے نا، اس کا کوئی پکا بندوبست کرنا ہوگا تاکہ بھائی صاحب اسے خود ہی گھر سے نکال دیں، ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ افشین اور رمشا دونوں ماں بیٹیاں سر جوڑ لیتی ہیں۔ فہد ایک بار پھر رمشا کے لیے اپنی قسمت آزماتا ہے، کیونکہ وہ جب رمشا کو دیکھتا ہے تو اس کی رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ مزے تو افنان کے ہیں، ایک طرف بیوی اور دوسری طرف محبوبہ، اس نے خوب علیزے بھابھی کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ فہد رمشا کے پاس پہنچ جاتا ہے، کب تک یہاں بغیر رشتے کے پڑی رہو گی؟ محبت میں کچھ نہیں پڑا، مجھ سے دوستی کر لو، سب کچھ ملے گا۔ جوانی روز روز نہیں ملتی، کیوں اسے ایک شادی شدہ شخص کے لیے ضائع کر رہی ہو؟ میرے پاس آ جاؤ۔ رمشا کو بہت غصہ آتا ہے، ایک زوردار تھپڑ فہد کے منہ پر مارتی ہے۔ تم بہت ہی ذلیل کمینے گھٹیا شخص ہو، ایک تھپڑ کھا کر تمہیں سکون نہیں آیا تھا، اب شاید تمہیں سکون مل جائے۔ فہد کہتا ہے تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس گھر میں کیسے رہتی ہو، تمہاری ساری پارسائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ فہد غصے سے جانے لگتا ہے، اتنے میں علیزے بھی ان دونوں کے پاس آتی ہے۔ تم دونوں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور فہد، تمہارے منہ پر یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو لال سرخ ہو رہا ہے۔ فہد کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، علیزے سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ رمشا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ علیزے کہتی ہے فہد مجھے بتاؤ، تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے؟ فہد علیزے کو کہتا ہے بھابھی، میں دیکھ رہا ہوں یہ لڑکی بہت عرصے سے یہاں ہے، اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ علیزہ کہتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ فہد کہتا ہے بھابھی، آپ کو نہیں پتا، یہ لڑکی آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ یہ اور افنان بہت پرانے دوست ہیں، یہ افنان سے محبت کرتی تھی، افنان اسے گفٹ دیتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ تو افنان کے ساتھ اس لڑکی کی برتھ ڈے پارٹی میں بھی گیا ہوں۔ اس لڑکی کا یہاں رہنا تو مجھے لگتا ہے افنان اور اس لڑکی کی ملی بھگت ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب میں نے اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھائی تو اس کو برا لگا اور اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بھلا آپ ہی بتائیں میں نے غلط کیا یا صحیح؟ علی سے کہتی ہے افنان مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا؟ وہ اس لڑکی سے میری ناک کے نیچے افیئر چلاتا رہا اور میں بے خبر رہی۔ علی سے فوراً افنان کو کال کرتی ہے، افنان تم کہاں ہو؟ فوراً گھر پہنچو۔ افنان کہتا ہے علی سے خیریت تو ہے؟ علی سے کہتی ہے تم گھر آتے ہو یا میں آفس میں آ جاؤں؟ علی سے فوراً کال کاٹ دیتی ہے۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔